ماشاءاللہ پیرزادہ حضرت علامہ مولانا حسنات احمد چشتی صاحب آپ کی نعروں کی گونج میں ہمارے سامنے تشریف فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ایکو رپیٹر سب ختم کر دیں. سبحانک اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صدق اللہ مولانا العظیم. برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا فرمان پاک ہے. حضور فرماندے نے قیامت والے دن میرے زیادہ قریب او ہوئے گا جس نے دنیا وچ درود زیادہ پڑھیا ہوئے گا. درود پڑھنا حکم خداوندی ہے اور اہل سنت و جماعت دی محافل دی خوبی اور حسن ہے کہ ساڈے ہاں جدوں بھی درود پڑھیا جاندا ہے وہ کسے نو ساڑن واسطے نہیں بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندا ہے. درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد نے. ایک مقصد ایسا ہے کہ جس نو صرف عشاق جاندے نے کہ درود پڑھیے تو پتہ چلدا ہے کہ شہد وچ بھی اتنا میٹھا نہیں جتنا رب نے محمد نام دے اندر میٹھا رکھیا ہے. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. اپنیاں زباناں نو ذرا میٹھا کرن واسطے با آواز بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. چشمے انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر و انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جتنے حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. زینت محفل گل گلشن سادات پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید غلام نقشبند شاہ صاحب زیدہ مجدہ عالی مرتبت معزز علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ صاحبزادہ قاری عمر مطلوب طاہری صاحب نے اج دی اس محفل واسطے مینوں حکم فرمایا. عاشق مدینہ جناب محمد اسحاق نقشبندی صاحب، جناب محترم محمد عمران نقشبندی صاحب اور انہاں دے پورے خاندان نو مبارکباد پیش کراں گا کہ انہاں دے بیٹے اور پوتے دا سینہ قرآن دے نور دے نال منور ہویا. اللہ کریم انہاں دا یہ جذبہ قبول فرمائے کہ جس معاشرہ دے اندر لوگ اپنی اولاد نو شیکسپیئر دے انگلش دے نال وابستہ کر رہے نے، اس معاشرہ دے اندر یہ اپنی اولاد نو مصطفیٰ دے قرآن دے نال وابستہ کرن دا سوچ رہے نے. اللہ کریم اس بچے نو حافظ قرآن تو بعد عالم قرآن بھی بنائے اور عامل قرآن بھی بنائے. وقت اپنے دامن دے اندر تنگی رکھ دے اور حضرت نے فرمایا سی کہ 10:30 بجے بیان شروع ہوئے گا تو 10:30 بجے میرا بیان شروع ہو چکا ہے. میں نے عرض کیتی سی کہ جتنے بجے مرضی شروع کراؤ میں 11:30 سٹیج چھوڑ دینا ہے. تو تھوڑا جا وقت رہ گیا ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے. میں نے چند ایک باتاں عرض کرنیاں نے. علماء کرام عوام اہل سنت بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے. علامہ قاری فاضل صاحب اپنے دوستاں دے نال
वज़ीराबाद तो तशरीफ़ ले आए। अल्लाह करीम सब दा आया हर हर कदम अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अपना फरमान है। अल्लाह फरमांदा है कि अगर तेरे ज़िंदगी दे रास्ते मुश्किल हो जान और दुनिया तेरे रास्ते च रोड़े अटकाण वास्ते पूरी हिम्मत लगा देवे, तो याद रख, जदों तैनू हर राह बंद नज़र आवे ना, तो ज़रा मेरा कुरान खोल के वेखी, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है या अकवम। कुरान पूरी दुनिया दे बंद राहां विचों तैनू फिर भी कोई ना कोई सीधा राह दिखा देवेगा। कुरान तेरे वास्ते आसानियां पैदा कर देवेगा। कुरान आया सी साडी हिदायत वास्ते, लेकिन जिसने सानू हिदायत देनी सी ना, असी खुद उहदे कोलों अपना मुँह मोड़ लिया है और असी कुरान कोलों बड़े दूर हो गए हाँ। कुरान साडी बैड बुक होनी चाहिए सी। साडे जिंदगी दा हर हर कदम कुरान दे मशवरे नाल होना चाहिए सी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नू क्या ही प्यारा पैगाम दिता, मैं उसका मफहूम अर्ज करना चाहना है। हुजूर फरमाते ने कि मेरे बंदो, मेरे उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, अगर तुसी दुखी हो जाओ तो कोई तुहाडी सुनने वास्ते तैयार ना होवे तो मुसल्ला विछा के नमाज शुरू कर देवे और रब आप तुहाड़ियां सुनन लग पवेगा। आका फरमाते ने बंदा नमाज दे अंदर जदों दाखिल हो जाता है ना, तो बंदा गोया रब नाल बातां कर रहा होंदा है, अल्लाह बंदे दी बात सुन रहा होंदा है। मैं और आप ज़रा सोचिए कि असां जिंदगी च कदी सजदे विच रब नूं अपने दुखड़े दसे, असां कदी परेशानी विच अपने रब नाल राबता कायम कीता। सानू तो कोई तकलीफ भी हो जावे ना, तो असी तो अजकल इतने दूर हो गए हाँ कि असां ने बारिश के मामलात भी होन तो वह भी महकमा मौसमियात ते इनहासार है। जदों फसलां बोईयां जा रही सन, जदों बारिश की जरूरत सी, उदों उलमा ने कहा सी कि आओ नमाज़े इस्तिस्का पढ़ते हाँ, तो मुक्तदी कहते सन, मौलवी साहब गूगल ते कहता है कि महीना बारिश ही को नहीं होनी, तो तुसी सानू लैके किधर जा रहे हो, जद गूगल दस रहा है, महकमा मौसमियात दस रहा है कि बारिश महीना नहीं होनी। और नादान तैनू रब ते इतना यकीन भी नहीं। हालांकि अल्लाह फरमांदा है, जिन्हों पूरी दुनिया नामुमकिन कह देवे झुक जावी, मैं नामुमकिन नूं मुमकिन बना जानदा हाँ, क्योंकि अला कुल्ले शैन कदीर हाँ। मेरियां ताकतां ने बाज़ दफ़ा ना इंसान दे घर विच रखी ऊँटनी बच्चा नहीं देंदी, लेकिन अल्लाह फरमांदा मैं पत्थर विचों भी कढ़ लैना, मैं पत्थर विचों भी कढ़ लैना है। तो बाज़ दफ़ा जवान बंदा भी ना उहदे घर औलाद पैदा नहीं होंदी, रब फरमांदा मैं 99 साल दे बाबे नूं भी दे लैना। उहदा अपना मिजाज है ना। बाज़ दफ़ा लोग बड़ियां मिन्नतां करके जूंदे बंदे दा नुकसान करने वाला नहीं पकड़ सकते। अल्लाह फरमांदा मैं मुर्दा गां दा गोशत मरवा के ते कातलां दे पते करवा लैना हाँ। तो ए बंदे तू एक बारी मेरा बनते जा सही, तू एक बारी मेरी बारगाह भी झुकते सही। असी इतने दूर हो गए, कदी ना असा रब दी बारगाह भी झुकना गवारा ही नहीं कीता। साडे हाँ वैसे बड़ा नाजुक जिहा मामला है, इत्थे मीलाद दी महफिल विच कोई तौहीद दी गुफ्तगू शुरू करे तो सानू वाबी लगन लग पैंदा। असां ने अपना राबता वैसे ही बहुत कम रखिया होया है अपने रब दे नाल। मेरे भाईओ, एक सादा जिहा बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात कर गया। फरमांदे ने बंदे रब तेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, रब नूं अपना बेस्ट फ्रेंड बना। तू यारां विच बह के दुखड़े दसदा ना, उठ के आना ते महफिल पिछे तेरा मजाक उड़ांदी है, वेखिया जे इहदा की हाल है, घर दा निज़ाम नहीं पिया चलदा, तू कदी मुसल्ले ते रब नूं दुखड़े सुना। अल्लाह फरमांदा मैं तेरे ना किसे नूं पता भी नहीं लगन देंगा और तेरे मसले भी हल हो जाणगे। असी मुसल्ले ते कदी अपने रब नूं अपने दुखड़े सुनाए नहीं, और दुखड़े सुनाण दा रब नाल बात करन दा कोई तरीका होंदा है ना, असी कदी उस अंदाज नाल रब कोलों मंगिया ही नहीं। बसरा दे अंदर कहत पै गया, और जदों कहत पिया तो लोग बारिश दी दुआ वास्ते आए, नमाज़े इस्तिस्का जिसनूं कहा जाता है। पूरे बसरा दे लोग जदों बसरा दे कब्रिस्तान दे करीब एक मैदान सी उत्थे पहुंचे, तो सादून मजनून एक मजजूब फकीर कब्रिस्तान विच रहिंदा सी। तो उसने वेखिया कि लोग तो सारे आए ने मगर चारपाई कोई नहीं, जनाजे तो बगैर आए ने। तो उन्हें पुछिया खैरियत है अज बगैर चारपाई दे, क्योंकि लोग मतलब नाल जांदे ने ना दीन पिछे।
ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ 3 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸੂਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਹੱਜਦ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦੀਏ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਸਮੁੰਦਰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ तो पानी नू पत्थर बना देवे। अल्लाह फरमांदा है बस तू मेरा बन जा। तेरे अर्श वाले नाल राबते पीड़े होने चाहिए ने, फर्श वाला तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ अपने रब दे बन जाओ। तो लोग आए, सादून मजनून ने कहा कि बारिश मंगन आए हो? कहन लगे जी हाँ। सादून ने एक जुमला कहा, ये रब कोलों मंगोगे खाली दिल नाल मंगोगे या समावी दिल नाल मंगोगे? रब कोलों खाली दिल नाल मंगोगे या समावी दिल नाल? हुण फकीर दी बोली ना समझ सके, किसी ने आखिया जी समावी दिल नाल मंगांगे। सादून ने नारा मार के आखिया फिर जल्दी करो, जिन्हां दे दिल समावी होंदे ने रब फौरी अता कर दे। एक पासे सादून बह गया। लोगों ने नमाज इस्तिस्का 2 रकत नफल पढ़ी, बड़े रो रो के दुआवां कीतियां, हथ चेहरे ते फेरे, जो सदका व खैरात लैके आए सन वो भी कर दिता। सादून उठ के ना आसमान दे कोने वेखण लग पिया, सज्जे खब्बे अगे पिछे। कहंदा बदल चढ़े तो नहीं, इहदा मतलब है तुसी झूठ बोलदे सो, तुहाडे समावी दिल नहीं, तुहाडे खाली दिल ने। एक बंदे ने कहा सादून समावी दिल वाला कौन होंदा है? सादून ने कहा ये मैं दस देना है, जिदी जुबान झूठ न बोले उदा दिल समावी होंदा है, जिदी जुबान गीबत न करे उदा दिल समावी होंदा है, जिदियां अखां बेहयाई न देखण उदा दिल समावी होंदा है, जिदे कन गीबत न सुनन उदा दिल समावी होंदा है, जिदे हाथ मिलावट न करन, किसी नूं नुकसान न पहुंचान उदा दिल समावी होंदा है, जिदे कदम ऐसी जगह ते न जान जिथे रब ने मना कीता है उदा दिल समावी होंदा है, जिदे दिल विचों हर ख्याल मिट जाए और मकीने गुंबद खजरा आबाद हो जाए उदा दिल समावी होंदा है। तुसी खाली दिल लैके आए सो, सारा सारा दिन गीबत करन वाले उन्हां दी दुआ कबूल नहीं होंदी, भैणां दा हक मारन वाले उन्हां दी दुआ कबूल नहीं होंदी। कहंदे सो समावी दिल ने झूठ बोलिया जे, खाली दिल ने तुसां सारियां पढ़ के वेखीए ना। हुण जरा मैदान खाली कर दियो, 2 रकत नफल जरा सादून अकेले नूं पढ़न दियो। फिर सादून ने 2 रकत नफल पढ़े। वो दीवाना जिदा लोग मजाक भी उड़ाते ने, नफल पढ़ के सादून ने सिर सजदे च रख के कहा सोनिया रब्बा वेख ना तेरे कोलों तेरा वो सादून पिया मंगदा है जिन्हों तू अकल भी पूरी नहीं दिती, मगर मैं फिर भी राजी हाँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, मैं फिर भी राजी हाँ। लोग मैनू झल्ला आखिया, मैं फिर भी राजी हाँ। ऐ अल्लाह तेरा सादून अर्ज करना चाहता है कि इन्हां बड़े लोगों के गुनाहां की सज़ा छोटे बच्चियां नूं ना दे, परिंदियां नूं ना दे, जानवरां नूं ना दे। ऐ अल्लाह बारिश भेज। कोई मंगण दा तरीका होंदा है, रब कोलों इंज मंगिया जांदा है, हर दरवाजा बंद करके सिर सजदे रख के कहा जांदा है मर मरा के पहुंचे हाँ। इंज ना सजना बूआ ढो, मेरे कोल ने गल्लां दो, अपना कर या मेरा हो।
ਬਸ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਮੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹਾਂ। ਐ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ सिद्दीक़ अकबर बना दिता जाता है। ऐ अल्लाह, बारिश अता कर। इधर सादून ने सर चुक के जदों हाथ चुके तो दुआ पासियों बदल उठ गए, हाथ मिलाए तो बदल मिल गए। सादून ने हाथ चेहरे ते फेरे, बारिश ने बरसना शुरू कर दिता। सादून वजद विच आके कहंदा है, ओ रब्बा मेरे कोल नहीं हो ओ जुबान जिदे नाल मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकां। इस झल्ले जदों मंगिया तू उदों करम कर दिता। तेरा करम जो शाहे ज़ीवकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए। करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। तो हजराते गिरामी, असी ना जदों रब दे बन जावांगे उदों निज़ाम ही बदल जाएगा। लेकिन औखे वेले ना बड़ी माजरत दे नाल असी जितनी शौक नाल मन्नतां मनदे हां ना, इतनी शौक नाल मुसल्ला नहीं जे बिछांदे। मन्नत मनना जायज़ है किसी हद तक, शरीयत दे दायरे विच रह के। ये मन्नत मन लेना बा मैं पित्तल दा छल्ला पावांगा, मैं वंग पावांगा, मैं लिट रखांगा, मैं भंग पीआंगा। लोगों दी मन्नतां भी तो अजीब ने ना। लोगों ने दीन नूं अपनी मर्जी ते लिआंदा होया है। मैं एक जगह ते कुल शरीफ दी महफल विच गया ते उत्थे जदों दुआ दी वारी आई तो लोगों ने दिखलावा भी तो करना होंदा है ना। वो अगर ड्राई फ्रूट सजा के नहीं ले आएंगे तो किंज पता चलेगा भाई इन्हां कोल पैसा ज़्यादा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहा, ये रोटी, ये कपड़े, ये फ्रूट, ये अंदर कमरे विच भी पे रहे तो दुआ हो जाती है। समझ आ गई? वो अंदर कमरे विच पे रहे ना, दिखाण दी लोड़ को नहीं। असी दिखलावे कर करके गरीब दी शादी भी औखी कर दी है तो गरीब दा मरना भी औखा कर दिता है। असा ने दिखलावे कर करके एक बड़ा अजीब जिहा मिजाज बन जाता है। तो खैर उत्थे मैं गया तो एक ना कपड़े दे थल्ले मैंने देखिया गोल्ड लीफ दी डब्बी भी पई सी। ते मैं पुछिया जी ये की है? जने जी ये मरहूम नूं पसंद सी। मैं आखिया मेरे नबी नूं पसंद नहीं, इत्थे हुण चौधरियां दी पसंद नहीं चलेगी, इत्थे मेरे मुहम्मद दी पसंद चलेगी। तो ये हुण मर गया, हुण इहदियां मर्जियां नहीं चलियां, हुण वही पहुंचेगा जो खुदा और मुस्तफा नूं पसंद है। तो लोग हर मौके विच ना, हर मामले च अपनियां पसंदां करदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर जो बात अर्ज करना चाहना है कि असी जदों रब रसूल दे बन जावांगे तो फिर बड़ा अजीब उदा असर होवेगा और बंदा समझेगा कि इधर मेरी जुबान तो बात निकली है ना, तो उधर अल्लाह ने पूरी फरमा दी है। पंजाबी वाला कहता कि लफज है ना मन्नत, मीम नून ते 3 हरफां दा मजमू है, मीम ते जबर मन्नत। कहते ने बंदिया थोड़ी जी हिम्मत करना, मीम दी जबर नूं उठा के ते जेर कर दे, मिन्नत बन जाता है। मीम दी जबर नूं जेर कर दियो, हरफ वो ही नहीं, सिर्फ जबर नूं जेर कर दियो, मिन्नत बन जाता है। हुण पंजाबी वाला कहता है लखां मन्नतां मनियां पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। वो तैनूं पता ही नहीं तहज्जुद दे वक़्त दियां मिन्नतां कितना काम कर जांदियां ने। तैनूं पता ही नहीं घर वाले सुते होण ते मुसल्ले ते सिर रखिया रब कितनी जल्दी राजी हो जाता है। लखां मन्नतां मनियां पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जेड़ा समझ गया लंघ पार गया। तो कुरान सीधा रास्ता दिखाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने कुरान दी बहुत सारियां फजीलतां बयान कीतियां। एक मेरे आका करीम फरमांदे ने कि वो दिल मुर्दा हो जाता है जिहदे विच कुरान ना होवे, ते जिस दिल विच कुरान वड़ जाए फिर उन्होंने मुर्दा रहन नहीं देंदा। मेरी आका करीम फरमांदे ने हाफिज़े कुरान जदों जिंदगी गुजार के इस दुनिया तो जाता है, हिफज कर लवे, चाहे जवानी विच, बचपन विच, बुढ़ापे विच, जदों भी जाए,
تو گھر والے جنازہ پڑھا کے جدوں قبر دی طرف لے کے چلدے نے نا میت نو، تے اللہ اس قبر دی مٹی نو وہی فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اے قبر دی مٹی میرے اس بندے دا جسم خراب نہیں کرنا۔ حدیث پاک دے اندر جو الفاظ نے انہاں دا معنی بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس بندے دا جسم خراب، اللہ اتنا فرماندا ہے تو قبر دی مٹی خود جواب دیندی ہے، عرض کر دی ہے مالک میں کس طرح خراب کر سکتی ہاں، حالانکہ ادھے سینے وچ تیرا قرآن ہے، ادھے سینے وچ تیرا قرآن ہے۔ تو حافظ قرآن نو بہت سارے اعزازات ملتے ہیں، ایک یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت والے دن چن کے 10 بندیاں دی سفارش بھی کر سکتا ہے، اگر عالم قرآن بھی ہوئے تو پھر 70 بندیاں دی سفارش کر لیندے، یعنی اتنے اعزاز ملتے ہیں۔ پھر میری آقا نے قرآن پڑھن دا شوق کس انداز نال دلایا، مسجد نبوی ہے، سین ہے، موسم بڑا صاف ہے، رات دا وقت ستارے بڑے آب و تاب نال چمک رہے نے، تو نبی اکرم نے فرمایا صحابہ ذرا آسمان ول ویکھو، آقا دیکھے ہے، فرمایا کی نظر آ رہے ہے؟ آقا ستارے چمک دے نظر آ رہے نے، کسی دی روشنی تھوڑی، کسی دی زیادہ، کسی دی اور زیادہ۔ تو حضور نے فرمایا تسی رات نو اوپر دیکھو تو ستارے اپنی اپنی چمک دے مطابق چمک دے نظر آندے نے، کدی سوچیا جے کہ آسمان والے جدوں نیچے ویکھدے ہون گے تے انہاں نو زمین تے راتی کی نظر آندا ہوے گا؟ عرض کیتی آقا اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا جنہاں گھراں وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے نا او گھر آسمان والیاں نو ستاریاں نالوں زیادہ چمک دے نظر آندے نے۔ تو پاویں لکھاں لائٹاں لگیاں ہون، اگر قرآن نہیں پڑھیا جا رہا تے پھر اتھے چمک نظر نہیں آئے گی۔ پاویں غریب دی کچی کوٹھی کیوں نہیں، کچا مکان ہی کیوں نہیں، پاویں ککھاں دی کلی کیوں نہیں، اگر اتھے قرآن پڑھن والا ہے تے پھر فانوس بن کے چمکیا کردا ہے۔ تو میری آقا نے قرآن پڑھن دے بہت سارے انداز دے نال ترغیب دلائی، اور پھر قرآن اس انداز نال بھی علماء نے دسیا ہے کہ قرآن سارا نبی دی نعت ہے، تے بہتر نہیں کہ میاں محمد دی لکھی نعت نالو رب دی عطا کردہ نعت پڑھ لیتی جائے، ماشاءاللہ رب دی عطا کردہ نعت پڑھ لیتی جائے۔ سارا قرآن نہ حضور دی نعت ہے۔ ایک شاعر نے انہوں نے کمال انداز دے نال لکھیا ہے کہ اللہ نے قرآن وچ اپنے محبوب دیاں باتاں کتھے کتھے کیتیاں نے۔ حضور لباس بدل دے نے قرآن دی آیت آ جاندی، ادا بدل دے نے قرآن دی آیت آ جاندی ہے۔ قرآن نو اس شوق نال بھی پڑھیا کرو کہ حضور دی نعت ہے۔ شاعر کہندا ہے کہ زلف سنواری آیت اتری، زلف سنواری آیت اتری، بکل ماری آیت اتری، ذکر ادا کا لفظ خدا کے بات تمہاری آیت اتری۔ حضور دے لب ہلدے نے اللہ آیت نازل فرما دیندا ہے، حضور ادا بدل دے نے اللہ خطاب بدل دیندا ہے۔ ظلمت شب کا جادو ہارا، ظلمت شب کا جادو ہارا، جیت گیا وہ شمس کا نعرہ، چہرے کی تابانی بن کر روشن پیاری آیت اتری۔ ان شاعر کس انداز نال بات کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ تے غور کرنا۔ وہ کہندا ہے کہ کثرت کا انعام بھی آیت، سورہ کوثر، کثرت کا انعام بھی آیت، دشمن کا انجام بھی آیت، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کثرت کا انعام بھی آیت، دشمن کا انجام بھی آیت، رب نے تیری نصرت خاطر فوج اتاری آیت اتری۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। तेरे दर पर आने वाला, तेरे दर पर आने वाला खाली कैसे जा सकता है, कमली वाले हर साइल की कर दिलदारी आयत उतरी। और तवज्जो नाल, यानी शायर ने ना अपना तखयल पेश किया कि किथे किथे हुजूर दी नात बयान की जा रही है। शजरा कुंबा रात इबादत, शजरा कुंबा रात इबादत, चेहरा आंखें जंग की आदत, सोना उठना चलना फिरना सैर सवारी आयत उतरी। अल्लाह अकबर कबीरा। कलाम लंबा है तो मैं अर्ज कर रहा सा कि कुरान इस वजह तो भी पढ़िया करो कि हुजूर दी नात है, और इस यकीन नाल पढ़िया करो कि कायनात विच वाहिद हुजूर दी ओ नात है जिहदे च गलती दा कोई शुबा है ही नहीं। फिर आका करीम फरमांदे ने कुरान मोजज़ है, और आका फरमांदे ने, इमाम तिरमज़ी हदीस लैके आए ने, बहुत लंबी हदीस है, एक जुमला अर्ज करना चाहना। हुजूर फरमांदे ने कुरान दे मोजज़ात और इस दे अजायबात कम नहीं होणगे, हर दौर विच कुरान अपना मोजज़ा दिखाएगा। अजे पाकिस्तान नहीं सी बनिया, ये वाकया उलमाए देवबंद ने भी लिखे है, आले सुन्नत दे उलमा ने भी इसनों लिखे है। अजकल भी ना सिंध दे बाद इलाके ऐसे ने कि जिथे अजे भी बहुत सारे हिंदू आबाद ने। ये पाकिस्तान बनन तो पहले दी बात है, एक ऐसा इलाका कि जिथे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहंदे सन, एक इलाका सी, एक दूजे नाल मेल मिलाप भी होंदा सी, गलबात भी करते सन। एक खातून मुसलमान उस इलाके दी मुसलमान बच्चियां नूं कुरान पाक दी तालीम देंदियां ने, कुरान पढ़ांदियां ने, किसी नूं नाजरा, किसी नूं हिफ्ज। तो नाल हमसाए विच एक हिंदू घर है, तो उस घर दी एक छोटी जी बच्ची, क्योंकि इस घर विच मुसलमान बच्चियां सारियां इकट्ठियां होकर कुरान पढ़दियां सन, तो वह भी आ जाती सी, इन्हां बच्चियां नाल खेलदी सी। छोटे बच्चे का ना जहन बहुत तेज़ होंदा है। वो माई साहबा सुबह सुबह जदों बच्चियां आंदियां सन, तो असैंबली के तौर पर माई साहबा उन्होंने सूरा यासीन पढ़ के सुनादियां सन, और जदों छुट्टी का वक्त होंदा सी तो सूरा रहमान पढ़ के सुनादियां सन, तो बच्चियां सुनदियां सन। हिंदू बच्ची ने 2-3 महीने दे अंदर हर रोज़ सूरा यासीन और सूरा रहमान सुन सुन के उसनों जुबानी याद हो गई। एक दिन वो माई साहबा नूं कहन लगी कि ये जो तुसी पढ़ते हो ना, मैनू जुबानी याद है। तो उन्हें फरमाया सुना, तो उसने सूरा यासीन भी सुना दी, सूरा रहमान भी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि तू अपने माँ बाप नूं नहीं दसना, तैनूं मारनगियां। तो इसने कहा कि अच्छा खाला जी ये दसो कि जो मैं याद किया है इसकी कोई बरकत भी है? तो माई साहबा ने दसिया कि बेटा इस दियाँ बहुत सारियां बरकतां ने। एक बरकत यह है कि जिस काम नूं दुनिया वाले कह देन ना ये मुमकिन नहीं, ये 2 सूरतां उसनूं मुमकिन बना लैंदियां ने। जिथे पढ़ियां जान उत्थे खैर होंदी है, बरकत होंदी है, बीमारियां दूर होंदियां ने। तू इन्हां कुरान दियां ये सूरतां याद उन्होंने भुलावी नहीं, इन्हों पढ़ती रवी माँ बाप को छुप के। जिस तरह वक्त गुजरता गया, वो दूसरे तीसरे दिन तन्हाई भी सुना भी देंदी सी। जवान हो गई, उसकी शादी कर दी गई। जदों वो अपने ससुराल चली गई तो बड़ी खुशी नाल उसकी जिंदगी गुजर रही सी। 1-2 महीने गुजरे तो एक दिन उसका खामन थोड़ा जिहा परेशान सी, तबीयत खराब, बड़ा परेशान। तो माँ बाप ने और बीवी ने भी कहा कि शहर चला जा और डॉक्टर नूं चेक करा। बाप दे नाल शहर गया, डॉक्टर नूं चेक कराया। एक दिन पूरा उत्थे गुजार के फिर जदों दूसरे दिन वापस आया तो घर विच ना एक सफ़े मातम बिछ गया।
ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਾ ਕੈਂਸਰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਲਾਜ ज़रा ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ टीबी ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋ ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਸੀ। तो घर वाले बड़े परेशान, खाना पीना छोड़ दिता। मौत का पता चले तो बड़े बड़े पहलवाना दे ना पिते पानी हो जाते हैं। यो चंद आशक ही होंदे ने, मुमताज़ कादरी वर्गे जेड़ा लबैक कह के नारे ला जाते हैं। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो बड़ा परेशान, खाना पीना कम। तो रात ਨੂੰ बिस्तर ਤੇ ਲੇਟਿਆ तो बीवी करीब होके कहती है, अगर तू इजाज़त दे और मेरी इस बात ते पर्दा पाई रख ते तेरी बीमारी दा एक मेरे कोल इलाज है। तेरी बीमारी दा एक मेरे कोल इलाज है। उन्हें कहा डॉक्टर जो बाहरों पढ़ के आए ने वो कहते ने इलाज कोई नहीं, इन्हें आखिया झूठ बोलते हैं। एक इलाज है पर वादा करके जब तक मैं इलाज करांगी नहीं तू किसी नू दसना नहीं, और दूजा वादा ये करके अगर तू ठीक हो गया तो फिर तू मेरी गल मनेगा। उसने कहा मैं वादा कर दिया, मैनू जिंदगी मिल जाए और की चाहिए। उसने कहा तेरा सुबह तो इलाज शुरू। उन्हें कहा दवाई की है? उन्हें आखिया दवाई तू छोड़ की है, बस मैं तेनू पानी पिलावांगी। वो खामन दे उठन तो पहले ना सूरा यासीन और रहमान पढ़ के उन्हें पानी ते दम किया। खामन उठिया तो उन्होंने कहती है ए दवाई है तुहाडी। उन्हें आखिया सादा पानी है, ना कोई मिठा ना कड़वा। उन्हें कहा यही तेरी दवाई है। उन्हें वो दवाई पीती। जदों दोपहर का वक्त होया ना तो अपनी बीवी नूं कहंदा है वो दवाई रोज़ कितनी वारी पीनी है? उन्हें आखिया क्यों? कहन लगा मैनू थोड़ा जिहा फर्क पिया लगदा, मेरे ना कुछ तबीयत संभल आई है, कोई मेरा दिल खाण पीण ते पिया करदा है। उन्हें आखिया तू दवाई पीण वाला भी बन, इहदा साइड इफेक्ट है कोई ना, मैं तैनूं दुपहरी भी ते शामी भी दे दित्ती कर सी। सिर्फ ये जदों दवाई मैं तैयार करांगी उदों तू मेरे करीब नहीं आना, मैं अलग बैठ के दवाई तैयार करांगी। कोई तेरा घर वाला मेरे करीब ना आवे। वो दोपहरी भी पढ़े, वो शामी भी पढ़े, वो सुबह भी पढ़े, वो 3 टाइम सूरा यासीन ते रहमान पढ़ के ना ते दम करके देवे। दिन गुजरते गए, उहदे चेहरे की रंगत बदलती गई, वजूद के दर्द कम होंदे गए, चेहरे ते सुर्खी आनी शुरू हो गई। रज के रोटी खावे, कोई मसला नहीं, कोई तकलीफ नहीं। महीना गुजरिया, अब्बे नूं कहंदा जरा फिर चलना एक बारी शहर डॉक्टरां नूं विखा आवीए। वो कहते सन ला इलाज तू बचना नहीं। तो मैं तो हुण बेहतर महसूस पिया करदा हाँ। जदों ये अस्पताल पहुंचिया तो डॉक्टर जिन्हें कहा सी ना वो वेख के कहंदा वो मेरे इलम के मुताबिक ते तू हुण तक तेरी चिता जल जानी चाहिए सी, तू जिंदा किस तरह है? उन्हें आखिया जरा देख मेरा रंग बदलिया है, मेरी सेहत अच्छी है, जरा टेस्ट कर। फिर दोबारा टेस्ट किए गए, खून निकालिया गया। एक लेबार्टरी ने दसिया वजूद विच कैंसर नाम की चीज़ ही कोनी। दूजी लेबार्टरी तो टेस्ट कराया गया, उन्हें भी दसिया कि कैंसर नाम की शै वजूद के अंदर है ही कोई ना, इनू कोई बीमारी है ही नहीं सी। बड़ा परेशान डॉक्टर भी। उन्हें कहा मुबारक हो भी तू बच गया है। जदों वापस जान लगा ना तो अपने प्यो नूं कहंदा जरा ठहर जा, मैं जरा मिठाई की दुकान ते अपने डॉक्टर वास्ते मिठाई ना लै लवां जिन्हें मेरा इलाज किया होया है, जो मैनू दवाई देंदी रही है। बाप कहंदा किहड़ा डॉक्टर? उन्हें कहा चल तैनूं घर जाके दसदा है। मिठाई लैके आया, प्यो कहंदा मां नूं मिठाई खवा। उन्हें आखिया खिला लवांगा, पहले अपने डॉक्टर नूं ते खिलाण दे ना। उसने अपनी जौजा नूं मिठाई खिलाई और कहंदा हुण इत्थे दस कि की दवाई मैनू देंदी रही है, की मैनू पिलांदी रही है? उन्हें कहा कि पहले तैनूं वादा याद है, मैं जो गल आखांगी
ਤੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਕੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰਪ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ रहमान। हुण सोच जिदे कुरान दियां 2 सूरतां पढ़िए इतना करम होंदा है, उदा कलमा पढ़िए ते रब कितना करम कर देवे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, अज़मत व शान मुस्तफा। कहन लगा मेरे जान भी जान आ गई है, बीमारी ठीक हो गई है, चल मैनू कलमा पढ़ा। बाप वल वेख के कहंदा है अगर मैनू अपने नाल रखना चाहती हो तो तुसी भी कलमा पढ़ो। मां ने कहा पुत्रा साडी ते कुल कायनात तू है, अगर तू मुहम्मद दा गुलाम पिया बनना तो असी भी बन जाने आ। बीवी भी पढ़ रही है, खामद भी पढ़ रहा है, माँ बाप भी पढ़ रहे ने। सेहतमंद हो के कलमा पढ़दा पढ़दा बाहर निकलिया। किसी ने पूछा की होया? रो के कहंदा करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मैं चाहना अज तुसी भी नाज नाल कहो करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। नवे कपड़े पा के नाज नहीं करना चाहिए, नवी जुत्ती पा के नाज नहीं करना चाहिए, नवी गड्डी लैके नाज नहीं करना चाहिए, पर इस गल ते जरूर करियो जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। माशाअल्लाह। तो कुरान दे अजायबात मौजज़ात ये सुबह क़यामत तक चलते रहेंगे। फिर कुरान दवा भी है, वो भी मैं अर्ज़ कर चुका है, ये मौजज़ात ने वो भी मैं अर्ज़ कर चुका है। कुरान बारकल्लाह, कुरान सुकून वाली दवाई भी है। कुरान बेचैन नू चैन देंदा है, कुरान बेसकून नू सकून देंदा है। वो ये शर्तिया दवाई है, क्योंकि इंसान बनान वाला खुद दस रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ए बंदे अगर कोई दिल दी परेशानी है तो ज़रा मेरा जिक्र करके देख, ज़रा मेरा जिक्र करके देख, ज़रा मेरा नाम लेके देख, तैनू सुकून कितना मिलेगा। देखो ना, खुदा ना करे तुहानू कोई दिल दा मसला होवे, जिन्होंने है अल्लाह उन्हां दे भी बेहतर करे। बंदा ना कोशिश करता है कि मेरी सारी दौलत लग जाए लेकिन मैं एक बारी बच जावां, दिल सही हो जाए। एक सूफी दरवेश कहते ने बंदे ज़रूर अच्छे तो अच्छा इलाज करा, अच्छे तो अच्छे डॉक्टर कोल जा, लेकिन मैं फकीर दी गल मन, डॉक्टर नू दिल विखाण तो पहले एक बारी मुसल्ले ते उन्होंने विखा लै जिस बनाया होया। एक बारी ना उन्होंने विखा लै जिस बनाया होया है। मैं ना एक दफ़ा गाड़ी ख़राब हो गई तो टू चैन करके ना मैं मिस्त्री को लैके जा रहा सा, तो टैक्सी ड्राइवर बाबा जी सानिक तो मैनू कहन लगे कि मौलवी साहब कित्थों काम कराओगे? मैं कहा जेड़ा भी मिस्त्री, उन्हें आखिया नहीं जी अगर तुसी मेरी मनो ना तो तुसी मिस्त्री एक रखो। मैं कहा क्यों? कहता जी एक मिस्त्री कोलों काम कराने का फायदा ये होगा कि जदों भी गड्डी लै जाओगे ना उन्होंने पता होगा बग्या मैं इसका केड़ा केड़ा काम किया होया, इसका केड़ा पुरजा मैं नवा पाया केड़ा नहीं पाया, उन्होंने पता होगा। तो जो बाबा जी ने गल की ना तो नाल ही कहते हैं कि मौलवी जी मैनू भी ना मेरे बजुर्ग कहते सन पुत्र जदों कोई वजूद का मसला होवे ते बंदियां नू विखाण तो पहले रब नू विखा लवीं, उन्होंने पता है मैं केड़ा जोड़ कित्थे जोड़िया होया।
میں کیڑا جوڑ کتھے جوڑیا ہویا انہوں پتہ ہے نا کہ میں اندر دیاں صفائیاں کیسیاں نے اس بندے دیاں وہ تے تیرے اندر دیاں باتاں جاندا ہے نا. تو اپنے رب دے نال اس طرح تعلق رکھو. اور اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرا ذکر یہ دل نو سکون دیندا ہے. اور پھر دل نو جدوں سکون ملدا ہے نا وجود جدوں بہتر ہو جاندا ہے ایمان دی جدوں صفائی ہو جاندی ہے یعنی ایمان ستھرا ہو جاندا ہے وچوں بد نگاہی جھوٹ سب کچھ چلا جاندا ہے. تو پھر جدوں قرآن پڑھیا جائے تو اللہ فرماندا ہے ایمان ود جاندا ہے. ہفتہ بندہ چنگی خوراک کھاوے نا تو گلاں دسدیاں نے بھائی دا خون ودے ہے. اگر انجیکشن بھی لگوائے ہون ڈرپاں بھی لگوائیاں ہون خوراک بھی چنگی کھادی ہوئے نا تو پھر گلاں دسدیاں نے با ادا خون ودے ہے. اللہ فرماندا ہے قرآن پڑھن والے دا ایمان وددا ہے. تو جدوں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہون نا تو پھر ذرا اپنے ایمان نو چیک کیتا کرو دل کٹدا پیا یا وددا پیا. قاری صاحب دی تلاوت سن کے میں گھڑی تے نہ پیا ویکھدا میں کدھر سیف ملوک دے چکر وچ تے نا بالکل نعت خانہ دا جو کلام ہے سبحان اللہ بڑی اچھی بات اعلیٰ حضرت دا کلام ہے میاں محمد دا کلام ہے اسی طرح وارث شاہ دا کلام ہے اقبال دا کلام ہے سبحان اللہ. پر جیڑیاں لذتاں رب دے کلام دیاں نے نا وہ تے نہیں نا اور کسے دے کلام. میرے بھائیو میرے علی شاہ نے کیا سی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخموری اکھی مد پریاں. اعلیٰ حضرت نے کیا سی تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کسی نے کیا پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم. بڑا مزہ آندا ہے پر اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسیو ادو کتنا مزہ آندا ہے جدو رب کہندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. جدوں کملی والا چل دے اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ادو کتنا مزہ آندا ہے والضحیٰ دا مکھڑا سجیے واللیل دیاں زلفاں چ کنگھی پھریے نبی براق تے بیٹھے نے سیر کرن لگے نے رب فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو میں ابتدا وچ عرض کر رہا سا کہ حضرت علی فرماندے نے میرا دل کرے نا جے رب نال گلاں کرنیاں نے تے میں نماز پڑھدا. حضور دی حدیث دا ترجمہ مولا علی اپنے لفظاں وچ کردے نے کہ کدی کدی میرا دل کرے میں رب دیاں سننیاں نے تے پھر میں قرآن پڑھدا. حضور فرماندے نے قرآن پڑھن والے نال رب گلاں کردا ہے تے نماز پڑھن والا رب نال گلاں کردا ہے. کدی زندگی چ ایک واری قرآن سوچ سمجھ کے پڑھیا کہ اج رب دیاں سننیاں نے او دے حکم جو سنے نے وزیر اعظم ایک حکم دے دے نا دیکھو نا اسی جدوں ڈنڈا چلدا ہے نا پھر اسی من بھی لیندے ہیں سن بھی لیندے ہیں. بڑے بڑے فنے خان ان باہر نکلدے نے تے ہیلمٹ پا کے نکلدے نے مین روڈ چھڑ دیو گلی محلیاں وچ بھی اگلیاں بیلٹاں بندیاں ہوندیاں نے. اسی طرح نا کیونکہ جدوں ڈنڈا چلے جدوں قانون سخت ہو جائے تے پھر سارے منن لگ پیندے نے. کاش جتنا اسی نا کیمرے کولو ڈر کے کہ چلان نہ ہو جاوے گل من لینے ہاں کاش اسی رب دی سن کے کہ کدھر جہنم دا چلان نہ ہو جاوے گل من کے تے اسی گناہاں دی سپیٹ مٹی کر لیندے. ادھر ساڈا ہے ہی نہیں اسا کدی سنی ہی نہیں. اللہ فرماندا ہے غیبت نہ کری اور نال یہ بھی دسیا کہ غیبت کرن والا اپنے بھائی دا گوشت کھاندا ہے گویا
ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 7 ਅਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੀਬਤ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। हुजूर फरमाते ने बंदा झूठ बोल बंद है ना तो फिर मुंह चो इतनी बदबू निकलती है कि रहमत वाला फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। की मतलब कि बंदे दे मुंह चो झूठ की वजह तो जो बदबू निकलती है वो ऐसी बदबू होती है कि 1 मील के अंदर अंदर वो फरिश्तियां नूं तंग करती है, 1 मील दूर फरिश्ता चला जाता है। हुण सोचो ब कदी साडे फरिश्ते नेड़ भी आयो सन, सुबह तो शाम तक, शाम तो सुबह तक, जदों मौका मिलिया बीवी नाल झूठ, दुकान ते झूठ, दफ्तर भी झूठ, झूठ की इतनी आदत पै गई है। कुरान कहता है बदनिगाही नहीं करनी, मर्द अपनियां नज़रां नीचियां रखन ते औरत अपनी नज़र। लेकिन साडा मसला ये है, असी चाहते हैं भाई ये सारियां क्वालिटियां सामने वाले विच होनियां चाहिदियां ने, साडी खैर है। ईमानदार सामने वाला होना चाहिए, असी बेईमान भी चल जावांगे। झूठ सामने वाले नूं नहीं बोलना चाहिए, साड़ी खैर है असी बोल भी लईए। सूफिया फरमाते ने झूठ के 2 जायके ने, एक मिठा बड़ा है तो दूजा कौड़ा बड़ा है। तो किसी ने पूछा हुजूर ये झूठ मिठा कदों होंदा है ते कौड़ा कदों होंदा है? फरमाया जदों आप बोलीए तो मिठा लगता है, कोई बोले तो कौड़ा लगता है। वैसे ना तुहानूं तजर्बा होया होवेगा, नाराज़ ना होवो तो मैं गल करन लगा, तुसी बाजार जा रहे हो ना तो कोई दूजा किसी औरत नूं वेख रहा होवे तो दिल करता है मैं इत्थों पत्थर चावां ते दी अखां फोड़ दियां, ते अगले मोड़ ते सूफी होरी आप वेखण लग पाउंदे ने। यानी गुनाह आपे नूं चंगा पिया लगदा है ते दूजे वास्ते असीं कहंदे आ बा ओए ना करे। कुरान कहंदा है पहले अपने अंदर एक खूबी पैदा कर, तू चंगा हो जा, सामने वाले सारे चंगे हो जाएंगे। तू बेहतर हो जाना, दूसरे सामने वाले चंगे हो जाएंगे। क्यों? चरसी नूं सारे चरसी लभ जांदे ने, भंगी नूं सारे भंगी लभ जाते हैं, जुआरी नूं पता होंदा कि जुआरी कित्थे कित्थे ने। तू मुस्तफा दा आशिक बन जा, तैनूं सारे रसूल दे दीवाने लभ जाणगे। तू सच्चा बन जा, तैनूं सारे सच्चे लभ जाणगे। तू कुरान दी तिलावत वाला बन जा, फिर तेरे कोल कुरान वाले ही बैठणगे। इस वास्ते कि तू जैसा खुद बन जाएगा ना, तैनूं अल्लाह ऐसी महफिल अता कर देगा। तो कुरान दे नाल वाबस्ता हो जाओ। मेरे आका करीम फरमांदे ने कुरान इज्जतां अता फरमा देंदा है। हज़रत इमाम आसम कूफी इन्हां ने 60 साल कुरान पढ़ाया मस्जिद नबवी। कहते हैं कि मैं आखिरी ना उलमा ने लिखे है, देवबंद दे और आले सुन्नत तमाम उलमा ने लिखे है कि इन्हां दे उम्र दी आखिरी हिस्से विच इन्हां दे मूँह विचों खुशबू आना शुरू हो गई सी। तो किसी ने पूछा कि हुजूर ये खुशबू कैसी है? तो आप टाल देंदे सन। किसी आखिया तुहानूं मैं हुजूर दा वास्ता देना, तो क्या तुसां वास्ता वड्डा पा दिता है। एक रात मैनू ख्वाब विच हुजूर दी जियारत हुई, तो नबी पाक ने फरमाया आसम दूजियां नू कुरान सुनाना, जरा मैनू भी तो सुना। तो मैं हुजूर दे सामने ख्वाब विच कुरान पढ़िया, तो हुजूर फरमाते ने पढ़दा पढ़दा मेरे नेड़े हो जा। जदों मैं नेड़े होया ना तो हुजूर ने मेरे होठां ते बोसा दिता। फरमाते ने तू कुरान पढ़ाना, मेरा दिल करदा मैं तेरा मुँह चुमा। हुजूर ने मेरे होठां ते बोसा दिता। कहते ने लोगो इतना दी खुशबू नहीं, ये मुस्तफा दे सांसां दी खुशबू है जो मेरे मुँह विचों आती है। तो कुरान पढ़ने वाला इतना बाबरकत हो जाता है। अल्लाह करीम इस बच्चे नूं निगाह बद कोलों महफूज फरमाए, खानदान वालियां नूं अल्लाह करीम इन्हां नूं निगाह बद कोलों महफूज रखे, बच्चा नसीब करे, उदियां जवानियां नसीब करे। किबला शाह साहब दुआ फरमानगे। मैं क्योंकि सुबह जुमा भी पढ़ाना है, रावलपिंडी बहुत लंबा सफ़र है और फिर मैंने कल रात को कसूर जाके बयान करना है, तो मैं इजाज़त चाहांगा। हज़रत दी बारगाह च अपील है मेरे वास्ते, मेरे बजुर्गों वास्ते दुआ फरमा सन। दुआ मांग लो तो इजाज़त अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे पाक परवरदिगार सरकार दो आलम नबी रहमत दा सदका या अल्लाह पाक सुनिया सब दा आना जाना अपनी बारगाह करीम कबूल मंजूर फरमावे।
ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨਬੀ रहमत ਦਾ ਸਦਕਾ रूहे ज़मीन से जितने भी मुसलमान मोमिनीन मोमिनात या अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमा देना, बख्शिश फरमा के सब ने जन्नत फिरदौस जगह अता फरमा देना। सरकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका साढ़े सारियां दा या अल्लाह पाक खातना बिल खैर बिल ईमान फरमा। मेरे मौला पाक सब दे घरां च खैर बरकतां अता फरमाना, माल जान औलादां च बरकतां अता फरमाना। अल्लाह पाक सोने अपना जिक्र फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम। नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत, लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला। और पतली पतली गुलें क़ुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गोले क़ुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गोले क़ुद्स की पत्तियाँ। उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शबादर मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा नबी दे कदमा च सर झुका के, नबी दे कदमा च सर झुका के कमी दरूदो सलाम मेरा सलाम में। तूने के बोसा ओ जालियां दा तू लगे बोसा ओ जालियां दा, ओ जालियां करम वालियां दा, ओ जालियां करम वालियां दा। सवाल कह के सवालियां दा, सवाल कह के सवालियां दा। कमी दरूदो सलाम मेरा सलाम।
हवाए इतना सवाल मेरा हवाए इतना सवाल मेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा तू लेके रोज़े दे गिरद फेरा तू लेके रोज़े दे गिरद फेरा कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम रब्बा साडी हाज़री कबूल कर ले तेनू ज़हरा दे लाला दा वास्ताई जिथे बैठी सकीना सी टेक लागे तेनू ना दीवारां दा वास्ताई दिन हशर दे आसीनू बरी कर दई तेनू पंजां ते बारां दा वास्ताई किन्ना हत्थां दे नाल सलाम करां मेरे हथी हन जंजीरे नाराज न होना मेरे किबला काबा अज आबद आप असीरे सिर दे विचों आवाज आई ए अल्लाह दी तकदीर पर ख्याल रखी ओदे पर्दे दा तेरे नाल मेरी हमशीर असना में सब्र सुनो के रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल सारे अहबाब तशरीफ सारे अहबाब नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना बिल जन्नति बिल क़ुरआन इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम तिलावत कलाम पाक तो आगाज़ होया दरूद पाक नाल इख्तिताम इलाहुल आलमीन दुआ दे तोहफ़ा इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम तमाम महफ़िल पाक तेरी पाक बारगाह अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक बारगाह अंदर हदिया तोहफ़ा पेश करने कबूल व मंजूर फरमा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वसीला जलीला दे नाल आप दी आल पाक उम्मत मुस्लिमा दे जितने भी अफराद बिलखुसूस
حسنین کریمین دی پاک بارگاہ دے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمین مسلمات مومنین و مومنات مرد و زن بچے سہیل عقیدہ دار فانی تو حالت ایمان سے کوچ کر کے سب نو اصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما۔ سلسلہ علیہ نقش بندیہ فضلیہ غفاریہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ نشائیہ شاذلیہ تمام سلاسل دے بزرگان دے دین روان پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص محمد سیف صاحب، ماسٹر محمد سیف صاحب، محمد امین صاحب، میاں محمد طارق صاحب، الہ العالمین حاضرین دے مجلس دے بیٹھے افراد جتنے بھی اقارب دنیا تو چلے گئے، بالخصوص دادا جان والدہ الہ العالمین سب دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اماں جان دی روح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین حاضرین دے مجلس سے بیٹھے افراد جتنے بھی اقارب سسرال ننیال دنیال تو اقارب چلے گئے سب نو صالح ثواب کرنے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین سدا سب دا خاتمہ بالایمان نصیب فرما، باوقت موت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین بچیاں دی حافظ ابو بکر صاحب دی قرآن دی تکمیل دے سلسلے اختتامی صورت اندر الہ العالمین قرآن اور محفل پاک دا آغاز اور اختتام ہویا۔ اس بچے نو قرآن دی دولت مزید سمیٹنے دی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین سانو سب نو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا کے سکھا کے عمل کروانے دی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین سانو سب نو تیرے اور تیرے محبوب دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین بالخصوص امت مسلمہ دے جتنے بھی افراد بیمار محمد اصغر صاحب الہ العالمین سب بیماروں نو شفا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا